hangin guys. May low pressure ata ngayon guys. Dito ako sa ilalim ng kuwan guys. Tower crane guys. Ito pala siya guys oh. Ito ang tower crane guys oh. Oh. Tapos sa itaas guys oh, ito guys oh. Sobrang taas yan guys. Ito pala yung nag-unload ng mga barko guys. Yung mga container ship lang siya guys. Oh, tingnan nyo guys oh. Lumilipad na yung buhok ko guys. Ayan guys oh. Sa likod ko guys oh. Oh. Ito pala yung gulong niya guys oh. Parang train yan guys. Metal guys diba? Tingnan yung gulong ng kuwan guys oh. Train guys oh. Yan lang siya guys oh. Tapos wala yang makina guys. Ito lang nagpapatakbo niyan guys oh. Motor guys, malaking motor. Tapos nakakabit lang yan sa generator guys. Para yung electric cars guys. Oh, tingnan yung gulong guys oh. Purong bakal yan guys. Oh, hanggang doon guys oh. Yan guys, yung lifter niya guys. Yan ang magbubuhat ng container guys. Tapos yung sa taas pa niyan guys, doon nakasaka yung operator niyan guys oh. May dumaan pala na pascrap guys oh. Ayun sa unahan guys. Ayan guys oh. Medyo malayo-layo na siya guys. Yung nakikita yung sa unahan guys, yung ng dalawang tulay ng Mactan guys. Yung Old Mactan Bridge at saka yung Marcelo Fernan Bridge guys. Mactan Island yan guys, yung nakikita nyo maliit na isla guys. Yung building pala na makikita nyo guys oh, yung dalawang building guys. Sa labas na yan ng Pantalan guys. Ayan guys oh. Sa may bandang SM na yan guys. Pati yung isa guys. Mga kondominium yan guys. Babalik na ako sa truck guys kasi biglang uminit guys. Grabing init na ngayon guys. Nung bata pa ako guys, hindi ako natatakot sa init guys. Naglalaro ako sa kahit mainit ang panahon guys. Parang ngayon guys, iba na guys. Yan nakikita yung building guys sa labas yan ng Pier 4 guys. Sa Robinsons yan guys.
guys, oh. Yung may pula sa itaas guys, yan ang Summit Hotel guys. Sa Robinsons pa rin yan guys. Aalis na kami ngayon guys pag nandito na yung mga papilis guys. Lumaan muna kami rito guys, oh. Nagpa-receive lang kami guys. Malapit lang ito dito sa CIP guys. May per city na ito dito guys. Pagkatapos dito guys, uuwi na kami guys. Gutom na guys. Uuwi na kami guys. Tapos na kami rito guys. Gutom na guys.